Egsoon, Helen, nawanil pag-aw ba? Ingon siya, Ma'am Eli, unsaon naman ako ni wapagani ko madato na pobre naman po tabang. Muna ginaingon Helen nga maugo na ang nasulat sa linya sa imong kapalaran na himugso kagikan sa pobre nga lagay kung dili ka maning kamot. Helen, hapaminaw, kung dili ka maning kamot, Helen, gikan sa pobre nga lagay nga nagbitay, magpadayon ka ng sumpa nga magalaray hangtod sa katapusan nimong gininhawa. Maunang ayaw o katingala kung wala pa ka nadatoon niya na pobre nagkakagikan ka sa pobre nga lagay. Maunay ginaingon, wala tay mabasol, wala tay mapasanginlan. Kung gikahimugso taan nga kalibutan nga pirtit ang pobreha. Pero kung nagulang ta nga wa tay kwarta, muna diha makapangutan na tagdisamanta ni sipyat aning kalakiha. Munang Helen, anto sa Helen, ang sumpa ni Ana Helen para madato ka o dili ka madainan sa kalugmok sa kapobrehon. Paningkamot, intawon Helen, ayaw pagsalig sa ayuda sa gobyerno, sa DSWD, sa AKAP ug uban pang mga ayuda nga silhigan ra sa karsada. Human makakwarta na ka. Maonang antusa sa ang kapobrehon karon kay ang pagkadato kinahanglang imo kanang ugmaron, imo kanang pasingutan, balitaran, bilangkaran, isplitan, imong kilawan og baga. Latayan nimo sa mga buka nga mga botilya. Ingon ana Helen kung ganahan ka nga madato. Onya kay na pobre naman kang wala pa ka nadato mo na ginaingon Helen nga kulang ka sa pagpaningkamot Helen. Sige tingali kag bilang ka dia sa inyong balay Helen. Basin og sige kag paabot og sweldo sa imong bana unya wa pag ka naningkamot nga sa imong kaugalingon makakwarta. Muna dakong sipyat kung magmenyo ka onya magsaligra ka sa ayuda gikan sa imong bana. Karong panahon na dili pwede kung imo rang bana ang magtrabaho kay kapoy kaayo. Kinahanglang ikaw pod mangita pog kag kwarta kay karong panahon na perting daghanang galastuonon. Tanang gimo kwarta, tanang gimo kwarta. Mes kagonsaon Helen kwarta gyud ang bottom line ni ining tanan. Maong kung wala pa ka nadato Helen o saray tubag ni ana. Kolang kas paningkamot Helen pagdagkot dag kandila. Pagsugbag bula dahil lanlanog asin o sa kakalaha para ka ng imong kapobrehon masumpa. Lagot ko ni mo Len. Lagot ko ni mo Len. Bitaw Len. Ingon na magunang kinabuhi Len. Maunang sige lang Len. Giampo lang tikaw Len nga moabot ang panahon nga kanang imong gipangandoy nga madato ka Len. Imo nang maangkon. Pero sa upang kadato pohon Len. Ayaw biyagos ba imong batasan Len ha. Kay murag karon pagaliwa ka na dato Len murag attitude na ka. Binuang na Len. Pag-ampo makatabang nato na dako kaayo aron. Makalingkawas ka sa kapobrehon Len pero paningkamot mod Len. Dili puro ampo-ampo ra pag gimok Len. Muna lang tikag 2x2 Helen lagot ko nimo. Bla 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 bla. Balen ha. Okay, sige, light na kay imong palopyan chob Len.